Hello, this is Tanu and you are watching in Goa News. Goa University marked the launch of 75 years of Constitution celebration with dignitaries including CM Pramod Sawant, Minister Alexis Sequeira and retired Justice Siddharth Mridul. The event honored the Constitution legacy and its role in shaping India's democracy. CM Sawant urged the youth to embrace their responsibility and contribute to the vision of Viksit Bharat 2047 during this Amrit Kaal. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji हांच्यानी 33% जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन्स हे जर फॉलो केले आसत जाल्यार ती इक्विलिटी खंय तरी आमच्या देशात हाडपाची गरज आशिल्ली. आमी वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे गोंय हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक मॉडल राज्य आमी सगळ्या देशा खातीर म्हणपाक काय हरकत ना. सिन्स वी आर प्रॅक्टिसिंग युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, सिन्स वी आर प्रॅक्टिसिंग वेरियस लॉज इन द स्टेट ऑफ गोवा म्हणजे जेणे करून 1961 म्हणजे जरी आमी 14 वर्सां भले उसरा स्वतंत्र झाले आसत सुद्धा बट तेन्नाच्यान आतापर्यंत आमी बरे प्रोग्रेसिव्ह लॉज म्हणजे जे बरे आशिल्ले लॉज फ्रॉम द पोर्तुगीज रेजीम ते आमी आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन घेवन आमी तेच्या बरोबर ते कंटिन्यू केले. हाकाच लागून आमी गोंय हे एक स्टेप बाकीच्या राज्याच्या पेक्षा कितलीशीच बरी अचिवमेंट ही करपाक शकले. आयच्या घडीक हांव फक्त चड वेळ न उलयता एक दोनूच विषय तुमच्या समोर सातत्यात घेतलो. आम्ही सगळे जाण रायट्साक झगडत आसतना आमची ड्युटी स्पेशली द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ह्या विशयाचेर कोणूच केन्नाच उलयना. ते काम फक्त सरकाराचेच काय कितें सातत्यात सगळे जाण पळयता की हे गोंय हे स्वच्छ आसूंक जाय, सुंदर आसपाक जाय. ते काम कोणाचें? फक्त सरकाराचें, इतर लोकांचें न्ही. हे जर आमी करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता जशें आमी आमच्या रायट्साक झगडटा तितक्योच आमी आमच्यो ड्युटीज कितें ह्यो सातत्यात सगळ्या जाणांक जर इम्प्लिमेंट करपाक लायल्यो, त्यो ड्युटीज जर फॉलो करपाक लायल्यो जाल्यारूच आमी खऱ्या अर्थात आमी म्हणटाले की कॉन्स्टिट्यूशन्स आमी फॉलो करता हें म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर म्हाजी आयच्या दिसा म्हणजे ह्या कॉन्स्टिट्यूशन डेच्या दिसा हांव सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करतलो ज्या पद्दतीन आमी आमचे रायट्स विशेष करून प्रत्येक जण म्हणजे आपलो रायट्स कितें हाच्या खातीर झगडत आसा. सगळे जण रायट्सा खातीर झगडटा, वेगवेगळ्या रायट्सा खातीर झगडटा. त्या कॉन्स्टिट्यूशनान दिल्ल्यो ड्युटीज ज्यो आसा बींग अ ह्युमन बींग त्यो ड्युटीजूय आमी ज्यो आसा प्रत्येकान फॉलो करप ह्यो तितक्योच गरजेच्यो आसा. आनी म्हाका दिसता त्यो ड्युटीज जर फॉलो करपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हणजे जे कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें तें सार्थक जातलें अशें दिसता. नाजाल्यार म्हणजे आज पर्यंत म्हणजे गेली 75 वर्सां लागली की आमकां 75 वर्साच्या उपरांत सुद्धा 33% रिजर्वेशन दिवचे पडटा. 75 वर्साच्या उपरांत सुद्धा आमकां जेंडर इक्विलिटी खातीर झगडचें पडटा. 75 वर्साच्या उपरांत सुद्धा आमकां हो देश विकसीत करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली, वेगवेगळ्यो स्टेप्स, बेजीक गोश्टी ज्यो गरज आशिल्ल्यो त्यो दिवच्यो पडटा. त्यो हाज्या पयलींच केन्ना तरी जावपाक जाय आशिल्ल्यो बट त्यो जाल्यो ना. निदान हाज्या फुडें म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली जावपा खातीर आमी जर प्रयत्न केले जाल्यार निश्चित रित्या खूब बऱ्या पद्दतीन आमी हें सगळें फॉलो करपाक शकतले. आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल्स म्हणजे खंयचे आर्टिकल आनी कितें. मोस्ट ऑफ यू आर द लॉ स्टुडंट्स. सगळ्या जाणांक बऱ्या पद्दतीचो लॉ स्टुडंट्स आसल्या कारणान तुमी सगळे जाण ह्या वेगवेगळ्या आर्टिकल्स आनी वेगवेगळे लॉज हेजो स्टडी करीत आसा. बट ताजें इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना हें पळोवपा खातीर तुमी सगळ्यांनी काम करप गरजेचें आसा. कालांतरान आमी पळयता की अंडर RTI आयलें, इन्फॉर्मेशन कमिशन्स आयले किंवा वेगवेगळे एक्ट वुमन्स कमिशन आयले. हे डे बाय डे म्हणजे एक अपग्रेडेशन जें आसा सातत्यात आमी करीत आसा. हाज्या पयलीं ह्यो गजाली नाशिल्ल्यो म्हणजे वुमन्स कमिशन्स म्हणा किंवा इन्फॉर्मेशन कमिशन, RTI एक्ट ह्यो सगळ्यो गजाली कित्याक आयल्यो तर आमी सगळ्या जाणांनी ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स आसचें आनी ह्याच ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स जेणे करून आमी फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल जे म्हणटा तें एक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन जावचें आनी तेंच जावपा खातीर म्हणजे गव्हर्नन्स हें जावपा खातीरूच ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारान सातत्यात इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्ली आसा. म्हणून ह्या मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनच्यो सगळ्यो आयडियाज इम्प्लिमेंट करपा खातीर सातत्यात युवा पिढीत फुडें येवपाची गरज आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर तांच्यांनी ह्या देशांतलो युवक हांच्यांनी म्हणजे जशें म्हणटा की क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत हे प्रत्येक मिशन ह्या देशांतल्या तरणाट्या खातीर आसा.